Dikon ngerekam noplak arek, Bro. Hah? Dikon ngerekam noplak. Alah gue merah-merah Bro. Walah. Oke rondan ini. Garongan. Pak, nang kono. Di mana tuh bawa kamal weh? Bawa kamal lu aja. Bro, bro. Bro. Sini, bro. Bro, dongak. Kata-kata hari ini, Lur. Yang penting itu nyabet gawe masalah duit kaya akeh ora urusan. Malah. Betai. Tuh. Mana ini lihat? Woi, woi, woi. Belum mati. Drop. Kamu orang lah drop. Kok koyo menek langit. Langit itu. Ini kan miring deh. Ya Kak ya mana dulu. Ya lah Kak ya. Ya Kak. Ya Kak. Mana Kak terus ya. Nah. Nah, biar kok jujur ono kok. Bisa tak golong tali. Nah, gitu. Motor aja Mas. Ibu.